बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबा चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आप सबको इस प्यार भरे रूहानी चैनल पे, इस अजायबात से भरी सरजमीन पे कि जहाँ पे हमेशा हम आपके लिए दस्त दुआ रहते हैं कि खुदावंद आलम खुशियों से भरी एक भरपूर ज़िंदगी नायत करे आपको, एक ऐसी ज़िंदगी कि जहाँ पे खुशियाँ और आसानियाँ ही आपके नसीब व मुक़द्दर पे। अहबाब गिरामी, हस्ब रिवायत आज फिर एक अनमोल और नादिर रोज़गार वजीफ़े और अमल के साथ हाजिर हुआ है कि इस अमल से, इस वजीफ़े से आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। आपके मसले का ताल्लुक़ चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आप गिरफ़्तार हैं और उससे निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये वजीफ़ा आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा कि अगर आप रिस्क की कमी का सामना कर रहे हैं और आप फरावान रिस्क, बाबरकत रिस्क, रुपया, पैसा, मालो दौलत चाहते हैं, या आप बेरोज़गार हैं, खुदा न खास्ता जॉबलेस हैं, या फिर उस मुलाजमत से, उस जॉब से आपको माजूल कर दिया गया है, यहाँ तक कि अगर आप किसी ओहदे, किसी पोस्ट के ख्वाहिशमंद हैं और उसकी बुनियादी यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सिफारिश नहीं, कोई वास्ता वसीला नहीं है, तो फिर इस अमल के वास्ते से, इस अमल के वसीले से उस दरबार करम से अपनी हाजत तलब कीजिए। इंशाअल्लाह आप खाली हाथ नहीं लौटाए जाएंगे। या फिर हमारे वो अहबाब जो किसी के जुल्म का शिकार हो रहा है, नाजायज़ उन्हें तंग किया जा रहा है, चाहे किसी भी हिसाब से हो, फैमिली में या ऑफिस में या कारोबार में, क्योंकि बदखा तो हर जगह पे होता है, तो उनसे बचने के लिए या उनका खात्मा करने के लिए भी ये अमल आपके लिए तीर बहदफ साबित हो सकता है। अज़ीज़ान मन, इस अमल की जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है, तो बस इतना ही कहूँगा कि ये अमल करने के लिए हाथ कंगन को आरसी किया। तो चलते हैं आज के इस अनमोल और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल की तरफ, लेकिन उससे पहले वही हमेशा वाली बात कि अपने इस प्यार भरे रूहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिगर बंदगान खुदा भी इससे इस्तेफादा कर सकें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए। तो दोस्तान मन, सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे का, बल्कि तकरीबन हर जगह पे जो सबसे बड़ा मसला होता है वो इक़्तिसाद का होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें तकरीबन हर दूसरा तीसरा, बल्कि मेरे हिसाब से तो हर आदमी ही इस मसले का सामना कर रहा होता है। एक तरीका जो रुपया, पैसा, माल और दौलत, रिस्क और रोज़गार के लिए है, बरकत व फरावानी के लिए, रोज़ाना बाद नमाज फजर वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे सबसे पहले 70 मरतबा अस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लीजिए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। 70 मरतबा ये पढ़ने के बाद 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद सिर्फ एक इसम है, लेकिन वो इसम आज़म है कि रिज़्क़ चप्पर पाड़ के इंसान की तरफ आने लगता है। तो उस इसम का विर्द करना है आपने 1035 मरतबा, सिर्फ 1035 मरतबा, 1035 टाइम्स आपने पढ़ना है ये इसम और वो इसम। और हाँ रुकिए, इसके बाद जो बाकी अमल है, जो असल आपने खिलवत में करना है, जो आपने किसी भी बड़े मसले के लिए, हल के लिए करना है, वो आगे चल के हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो सिर्फ उसका एक पहलू है कि जिससे हम आपको आशना कर रहे हैं। अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और वो इसम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वहाब 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 या वहाब। बस ये एक ही इसम आपने पढ़ना है। और वो वहाब ज़ात कहाँ से आपको रिज़्क़ को रोज़ी फराम करता है, बरकत व फरावानी अता करता है, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रुपया पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। और अब आते हैं इस इसम आज़म के ख़ास अमल की तरफ।
کہ آپ کا اگر کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اگر تہجد کے وقت، نماز شب کے وقت اور شب جمعہ کو، کیونکہ جمعہ آپ کو پتہ ہے سید الایام کہلاتا ہے، اور شب جمعہ سے لے کے جمعے کا دن گزار کے جب ہفتے کی رات آتی ہے، اس وقت تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ منتظر رہتا ہے کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے اور میں اسے عطا پہ عطا کرتا جاؤں۔ تو شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، اس شب کو آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ نماز فجر سے آدھ گھنٹے پہلے اٹھ جائیے، کیونکہ مختصر سا عمل ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اٹھ کے آپ وضو کاملہ کیجئے، صرف 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کیجئے۔ شکرانے کی نماز یعنی عطا سے پہلے شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے اصل یقین، یہی ہوتا ہے اصل اعتبار اس ذات کردگار کے اوپر کہ مولا، میرے آقا، میرے مالک، میرے خالق، میں تیرے عطا کرنے سے پہلے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تو مجھے عطا کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے، اعتبار ہے تیرے اوپر۔ اور جب 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ ادا کریں تو سر برہنہ بیٹھ جائیے، سر پہ کوئی ٹوپی، کوئی رومال کچھ نہ ہو۔ ہاں، عورتیں سر ڈانپ کے یہ عمل کر سکتی، لیکن مرد حضرات کے لیے سر برہنہ ہونا لازمی ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے اس بارگاہ رحمت صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اسی اسم اعظم کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی اسم اعظم کہ یا وہاب 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 یا وہاب۔ کیسا ہی آپ کا مسئلہ ہو، کیسا ہی آپ پرابلم فیس کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر انسان اعتبار اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو دل شب میں ادا کرے تو پھر اسے عطا نہ ہو، یقین ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وقت کیا وقت ہے کہ جب اللہ منتظر ہوتا ہے، لبیک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور شب جمعہ جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان اس تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور ایک ایسے اسم اعظم کے ساتھ کہ بس قبولیت ہی قبولیت ہے اس وقت میں، اس اسم میں، اور اس شب میں، اس رات میں۔ تو اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ پہلے ہی شب جمعہ میں آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اس عمل کو آپ مسلسل 3 راتوں تک بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش یہی کیجئے کہ جگہ مقرر ہو، وقت مقرر ہو، اور مصلی ایک ہی ہو۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔